حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जूतियां पहनकर नमाज पढ़ते थे? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ। सही बुखारी हदीस नंबर 386।